نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الراشدين وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السابقون الأولون آمنت بالله صدق الله العظيم. انتہائی احترام اور اکرام کے لائق حاضرین و ناظرین، حمد باری تعالیٰ کے بعد تمامی احباب انتہائی محبت کے ساتھ ازل و ابد کے حسین رحمت للعالمین شاہ مرسلین دانائے سبل ختم الرسل مولائے الہادی برحق امت کے غمگسار نبی لجپال احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں درود و سلام. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ و سلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المسلمین. الصلاۃ و سلام علیک یا راحت العاشقین وعلی آلک و اصحابک یا مراد المشتاقین. حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی توفیق سے یہ بندہ ناچیز اور آپ احباب سب ہم اپنے رب کی بارگاہ میں جو بے نیاز ہے نیاز کے سجدے پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما کر اللہ تعالیٰ ہمارا دین اور دنیا دونوں بہتر فرمائے. آمین ثم آمین. انتہائی فیوز و برکات سے مالا مال گھڑیاں جن کا آغاز صدائے دل نواز اللہ اکبر سے ہو چکا ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ ان گھڑیوں میں جو رحمتیں اور برکتیں وہ نازل فرماتا ہے اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے، وہ ساری رحمتیں اور برکتیں ہم سب کو بھی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. گزشتہ جمعۃ المبارک کے موقع پر آپ احباب کی خدمت میں قمری لحاظ سے مطابقت پیدا کرتے ہوئے اسلاف کے طریقہ خطابت کو بروح کار لاتے ہوئے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں اپنی طرف سے قرآن و حدیث کی روشنی میں
سپاس اور خراج پیش کیا تھا، آج بھی انشاءاللہ تعالی اسی مناسبت اور مطابقت سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا شان، ذات بابرکات، آپ کو خیرات پیش کیا جائے گا، محبت کی سوغات پیش کی جائے گی، آپ کا ذکر پاک کیا جائے گا، سنا جائے گا، سنایا جائے گا، اس لیے کہ مدینے کے تاجدار، امت کے غمگسار، انسانیت کے محسن، سیدہ آمینہ کے لال، حبیب کردگار، عرشوں کے راہی، حبیب الہی، احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت پر ابو بکر کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ فرمایا میری امت پر واجب ہے کہ میری امت کا شکر ادا کرے۔ مدینے کے تاجدار نے شو نہیں فرمایا، فرمایا میری پوری امت پر، اس میں غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، ولی ہو، مومن ہو، مسلم ہو، فرمایا میری ساری امت پر ابو بکر کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ تو جو ذکر ابو بکر کرتا ہے، جو شان ابو بکر بیان کرتا ہے، جو ابو بکر کی باتیں سنتا ہے، جو ذکر ان کا کرتا ہے، یا ذکر سناتا ہے، یا ذکر سن کر جھومتا ہے، تو گویا ہر رنگ میں، ہر ڈھنگ میں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام اور مرتبہ عطا کیا، جو شان عطا کی، توجہ کریں رشتے میں، وہ آپ توجہ کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا، رشتے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے سسر لگتے ہیں، یعنی یہ جو دنیاوی رشتے ہیں، جو رشتے بنتے ہیں شریعت کے حوالے سے، ان رشتوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے سسر لگتے ہیں، اور حضور داماد ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ حضور انور کے نکاح میں آئی ہیں، اور حضور نے فرمایا میں نے جس عورت سے نکاح کیا ہے اپنی مرضی سے نہیں کیا، اپنے رب کی مرضی سے کیا۔ توجہ کریں گے، ساتھ ساتھ آپ کو اپنا عقیدہ بھی مضبوط کرنا پڑے گا۔ حضور نے فرمایا میں نے جس عورت سے نکاح کیا ہے اپنی مرضی سے نہیں کیا، رب کی مرضی سے کیا ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں فرمایا کہ ان کی صورت نکاح سے پہلے رب نے مجھے دکھائی تھی۔ اور اپنی بیٹیوں کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا میں نے اپنی بیٹیوں کا نکاح کیا ہے، اپنی مرضی سے نہیں کیا، رب کی مرضی سے کیا ہے۔ یعنی حضور نے اپنے نکاح کیے، اپنے عقد کیے، خدا کی مرضی سے کیے، اپنی بیٹیوں کے نکاح کیے، خدا کی مرضی سے کیے۔ اب اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو وہ حضور پہ اعتراض نہیں کرتا، وہ حضور کی بیٹیوں پر اعتراض نہیں کرتا، وہ رب کے فیصلے پر اعتراض کرتا ہے۔ اب اگر کوئی کہے، کوئی انگلی اٹھائے یا زبان کھولے یا کوئی ایری میری بات کرے
یا کوئی ایسا حرف استعمال کرے تو وہ بات حضور پہ نہیں جائے گی، وہ بات حضور کی بیٹیوں پر نہیں جائے گی، وہ بات حضرت ام المومنین پر نہیں جائے گی، وہ بات رب پر جائے گی۔ اس لیے کہ حضور نے فرمایا میں نے اگر اپنے نکاح کیے ہیں تو رب کی مرضی سے کیے ہیں، اپنی بیٹیوں کے نکاح کیے ہیں تو رب کی مرضی سے کیے ہیں، تو گویا رب کی مرضی پر حضور رشتے بناتے رہے۔ عثمان غنی حضور کے داماد بنے رب کی مرضی پر، کہو سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی حضور کے داماد بنے رب کی مرضی پر، علی المرتضیٰ شیر خدا حضور کے داماد بنے رب کی مرضی پر، فاروق اعظم حضور کے سسر بنے رب کی مرضی پر، ابو بکر صدیق حضور کے سسر بنے رب کی مرضی پر۔ گویا حضور رشتے بنا رہے ہیں، رب کی مرضی سے بنا رہے ہیں۔ اگر کوئی ان رشتوں پر اعتراض کرتا ہے اسے دین کا علم نہیں، اسے دین کا علم نہیں، اسے معلوم نہیں کہ دین کیا ہے، اسے معلوم نہیں کہ رسول پاک کی شان کیا ہے۔ کیا یہ حضور کی شان نہیں کہ رب حکم دیتا ہے فلاں عورت سے نکاح کرو؟ کیا یہ حضور کی شان نہیں کہ رب حکم دیتا ہے فلاں اپنی بیٹی کا نکاح فلاں آدمی سے کرو؟ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے علم پر ناز نہیں کیا، اپنے علم پر ناز نہیں کیا، اپنے تقوی پر ناز نہیں کیا، سارے اکثر روزے رکھتے تھے لیکن ناز نہیں کیا، تلوار بڑی چلاتے تھے ناز نہیں کیا، جہاد کے دھنی تھے ناز نہیں کیا، علم بے بہا تھا۔ آپ کے فیصلے فاروق اعظم جیسی شخصیت کہتی ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو چکا ہوتا، علی کے فیصلے مجھے زندہ کر گئے، یعنی فیصلہ کرنے کی طاقت، لاسوال، شجاعت، بے بدل، اللہ اکبر۔ لیکن جب بات آتی ہے رشتے کی، آپ فرماتے ہیں میں ناسا ہوں، میں فخر کرتا ہوں کہ نبی کی بیٹی رب نے علی کے نکاح میں عطا کی ہے۔ یعنی حضرت علی جس بات پہ ناز کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نبی کی بیٹی میرے نکاح میں آئی۔ رشتے حضور نے جو قائم کیے ہیں اپنی مرضی سے قائم رب کی مرضی سے قائم کیے، اور اگر اب کوئی اڑتا ہے، مرتا ہے، چلتا ہے تو وہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑتا، رب سے لڑتا ہے، وہ کسی اور کا کچھ نہیں بگاڑتا۔ تو سیدنا صدیق اکبر جو دنیا کے رشتے ہیں اس لحاظ سے حضرت ابو بکر صدیق حضور کے کیا لگتے ہیں؟ سسر، ان کی بیٹی حضور کے توجہ کرنا۔ دوسری بات، یہ دو تین باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں، پھر میں ایک نتیجے پر آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں۔ رشتے میں کیا رکھتے ہیں؟ اور اسلام لانے والی جماعت میں سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا ہے، جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے ان میں پہلا نمبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ بات سمجھ آئی؟ یہ دوسرا جملہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ حضور کا کلمہ پڑھنے میں پہل کرنے والی شخصیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بات سمجھ آئی؟ ہجرت کی شب جس بندے کو حضور نے اپنا ساتھی چنا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق۔ اتنی باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ پہلی بات کے رشتے میں سسر، دوسری بات کے کلمہ پڑھنے والوں میں پہلا نمبر ہے۔ تیسری بات میں نے عرض کیا کہ ہجرت کی رات
जिस हस्ती को अपना हमराज, हम सफर, हम ख्याल, हम मंसल तसव्वुर किया है, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक है। चौथी बात, जिस हस्ती को हुजूर ने फरमाया ला तहज़न, मत डरिए, वो अबू बकर है, वो अबू बकर है। हुजूर ने फरमाया ला तहज़न, डरने की जरूरत नहीं, यानी जिसके डर को, हुजूर ने कुरान की आयत है ला तहज़न, सूरह तौबा है 40 नंबर आयत का हिस्सा है। अल्लाह फरमाता है ला तहज़न, डरने की जरूरत नहीं, जिसके डर को हुजूर ने खत्म किया है। सैकड़ों शानें बयान हो सकती हैं, मैं एक दो मिसाल देकर बात को आगे ले जाना चाहता हूँ। जब हजरत अबू बकर का विसाल हुआ है, आप दुनिया से गए हैं, आपकी मैयत को रोज़े रसूल के सामने रखा गया है। क्या रखा गया है? आपकी मैयत को रोज़े रसूल के सामने रखा गया। तवज्जो से सुनने वाली बात है। एक मंतक की तरफ हम बढ़ने वाले हैं, मंतक की नतीजे को छूने वाले हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक का विसाल हो जाता है। हुजूर के रिश्तेदार हैं, हुजूर के दोस्त हैं, पहले पहल कलमा पढ़ने वाले हैं, हिजरत की शब कमली वाले के हमराज हैं। क्या क्या सादतें हैं जो हजरत अबू बकर सिद्दीक को हासिल नहीं हुई। जब विसाल हो जाता है, आपकी मैयत को आपकी वसीयत के मुताबिक रोज़े रसूल के सामने रखा जाता है, और जिस तरह आपने कहा था उसी तरह कहा जाता है। अर्ज़ की जाती है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये देखो कौन आया है। जरा इस तसव्वुर में डूबे, अपनी सोच को थोड़ी देर के लिए वहां लेकर जाइए और ख्याल करें, अपनी रूह को, अपने कलम को, अपनी फिक्र को, अपनी सोच को, अपने ईमान को, अपने अंदाज़े मोहब्बत को जरा थोड़ी देर गुस्ल देकर सोचिए कि मैयत रोज़े रसूल के सामने पड़ी है, और क्या कहा जा रहा है? अल्लाह के रसूल देखो कौन आया है। देखो, खुले दिल से नहीं कहते सुभान अल्लाह। सिर्फ मुसलमान को जिंदगी में एक बार इन आंखों से हुजूर का रोज़ा नसीब हो जाए तो आदमी नाज करता है। क्या शान है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कि उनका आखिरी सफर है और मैयत हुजूर के रोज़े के सामने रखी गई है, और क्या कहा जाता है? या रसूलल्लाह देखो कौन आया है। रोज़े रसूल से आवाज आती है, कहो कोई इनकार करे। रोज़े रसूल से आवाज आती है, जिंदा नबी की आवाज आती है, ताजदारे खत्म नबूवत की आवाज आती है, रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आवाज आती है कि यार को यार के पास भेज दिया जाए। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, हुजूर ये भी फरमा सकते थे पहले कलमा पढ़ने वाले को भेज दिया जाए। हुजूर ये भी फरमा सकते थे मेरे ससुर को भेज दिया जाए। हुजूर ये भी फरमा सकते थे यार हिजरत की शब जो मेरा अबू बकर था उसको भेज दिया जाए, कुहाफा के बेटे को भेज दिया जाए। कोई हवाला हुजूर इस्तेमाल कर सकते थे, हुजूर ने हवाला क्या इस्तेमाल किया? यार को यार के पास भेज दिया जाए। उलमा लिखते हैं, काबिल गौर नुक्ता है, उलमा लिखते हैं कि इसका मतलब क्या है? हुजूर ने रिश्ता बयान नहीं किया, ईमान के ताल्लुक को बयान नहीं किया, हिजरत वाली कुर्बानी को बयान नहीं किया। हुजूर ने कहा यार को यार के पास भेज दिया जाए कि मरने के बाद जो पहला रिश्ता काम आता है वो कमली वाले से वफा का काम आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
تحقیق شان صحابہ فرمایا یار کو یار کے پاس بھیج دو۔ حضور یہ فرما سکتے تھے نا جس نے پہلے کلمہ پڑھا ہے، السابقون الاولون کی جماعت میں پہلا ممبر ہے، اس کو بھیج دو۔ حضور فرما سکتے تھے میرے سسر کو بھیج دو۔ حضور فرما سکتے تھے ہجرت کی رات 3 دن غار ثور میں رہنے والے ابو بکر کو بھیج دو۔ حضور فرما سکتے تھے مصلی امامت میرے مصلی کے وارث ابو بکر کو بھیج دو۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا، فرمایا یار کو یار کے پاس بھیج دو، یار کو حبیب کو حبیب کے پاس بھیج دو۔ جو لفظ آتے ہیں وہ یہ ہیں، حبیب کو حبیب کے پاس بھیج دو۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ حضور نے یہ کیوں فرمایا کہ یار کو یار کے پاس بھیج دو؟ اس لیے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آمینہ کے لال کی نظر میں جو قدر یاری کی ہے وہ کسی اور چیز کی، جو قدر یاری کی ہے وہ کسی اور چیز کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کملی والے کے یار، اور عطا کا یہ عالم ہے کہ ساری زندگی یاری نبھانے والے حضرت ابوبکر صدیق کو اپنے پہلو میں سلایا ہوا ہے۔ ایک دن حضور مسجد سے اپنے حجرے سے تشریف لائے، مسجد میں توجہ رکھیں، مسجد سے حجرے سے اپنی مسجد میں حضور کی مسجد کا کیا نام ہے؟ اگر خدا نے زبان دی ہے تو حضور کی مسجد کا نام لیں، رب آپ کو وہ مسجد دکھانے کا اجر عطا فرمائے۔ کیا نام ہے مسجد؟ کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ مسجد نبوی کی جگہ کس نے خریدی؟ مسجد نبوی کی جگہ حضرت ابو بکر صدیق نے خریدی۔ کس نے خریدی؟ جہاں مسجد نبوی ہے نا، پہلی مسجد نبوی حضرت ابو بکر صدیق نے خریدی ہے۔ مسجد نبوی کی جگہ کس نے خریدی ہے؟ اور بڑی توجہ سے ضمناً یہ بات عرض کر دیتا ہوں، حضور کی مسجد میں ایک جگہ ہے جس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے نا، ریاض الجنہ، ریاض کہتے ہیں باغ، اور جنت کو ویسے جنت کا معنی بھی باغ ہے، لغوی معنی جنت کا اور ہے، لغوی معنی جنت کا اور ہے، وہ ہے وہ امن کی جگہ جو مخفی ہے۔ جتنے عربی زبان میں جیم اور نون والے لفظ ہیں، یہ ٹیکنیکلی بات ہے لیکن کسی کے کام آ سکتی ہے، عربی زبان میں جتنے لفظ وہ ہیں جن میں جیم اور نون آتا ہے، ان کے مفہوم میں مخفی ہونا، چھپنا آتا ہے۔ جن، کیا لفظ ہے؟ جن۔ آپ کو جن ہیں لیکن نظر آتی ہے۔ جنین، یہ جو لڑکے سائنس پڑھے ہیں وہ سمجھ گئے جنین، وہ چھوٹی سی مادے کی بوند جس سے بچہ بنتا ہے، وہ ماں کے رحم میں مخفی ہوتا ہے، اسے جنین کہتے ہیں۔ وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں چھپایا ہوتا ہے، یوٹرس کے اندر ہوتا ہے، اس کو بھی جنین کہتے ہیں۔ جس آدمی کا دماغ کام نہ کرے اسے مجنون کہتے ہیں، اس کے دماغ کو چھپایا گیا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ میں ایک نہیں سینکڑوں مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں کہ عربی زبان میں جن لفظوں میں جیم اور نون آتے ہیں، جہنم،
बिल उस जुमरे में आती है। रियासुल जन्ना, रियाज का माना रियाज का माना और जन्नत का माना बाग। अमन की जगह जो आंखों से ओझल है। लेकिन मस्जिद नबी में एक जगह है, तवज्जो फरमाएं, मस्जिद नबवी में एक जगह है रियासुल जन्ना। आप में से अगर किसी ने उम्रा किया है या हज किया है और रियासुल जन्ना में अगर थोड़ी देर ठहरना नसीब हो गया, वहां नफल पढ़ने नसीब हो गए, आकर जब वो बात करता है, लोग पूछते हैं कि बताओ मदीने शरीफ गया, तो वो आदमी कहता है मैं गया, बड़ा करम किया सरकार ने, इंतहा कर दी, यहां तक कि मुझ जैसा गुनाहगार रियासुल जन्ना में नफल पढ़ कर आया। जिस जगह को रियासुल जन्ना कहा जाता है, जो जमीन पर जन्नत है, वो जगह है, अगर इसी पे बात करूं तो वक्त खत्म हो जाएगा, वो जगह है जिस लाइन पर हुजूर की तलियां लगी हैं, वो रास्ते का नाम है रियासुल जन्ना। जिस पे हुजूर चलते थे, जिस पे हुजूर चलते थे रियासुल जन्ना, हुजूर ने फरमाया ये जन्नत का बाग है। जन्नत का बाग किसने खरीदा है? सैयदना अबू बकर सिद्दीक की खरीद है। मस्जिद नबी की जमीन किसने खरीदी है? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने खरीदी है। तीसरी बात सुने, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। जहां हुजूर का रोजा है, ये एक फिरका छोड़कर हर फिरके का ये फैसला है कि जिस जगह हुजूर आराम फरमा है, जिस जगह हुजूर का जिस्म पाक लगा हुआ है, वो जगह अर्श से भी अफजल है। किससे भी अफजल है? अर्श से भी अफजल है। जिस जगह हुजूर आराम फरमा रहे हैं, हुजूर का जो रोजा है, जमीन का वो टुकड़ा, तवज्जो करें, जमीन का वो टुकड़ा जहां कमली वाले का जिस्म पाक है, आप महरे आराम में, आप तशरीफ फरमा है, जिस जगह हुजूर तशरीफ फरमा होकर कायनात की रखवाली और निगहबानी फरमा रहे हैं, फयूज़ो बरक़ात तक़सीम फरमा रहे हैं, वो जगह अर्शे खुदा से भी अफजल है। अल्लाह के अर्श से भी अफजल है। अब मेरा जुमला सुने और बात आगे की तरफ बढ़ाएं। जो जगह अर्श से भी अफजल है, क्या बात है, और जो जगह रियासुल जन्ना है और जहां मस्जिद नबवी है, ये सारी कुर्बानियां अबू बकर सिद्दीक की हैं। ये सारी कुर्बानियां हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। बात समझ आ रही है? गोया अल्लाह की मर्जी ये थी, अल्लाह की मंशा ये थी, मशीयत ये थी कि जहां मेरे महबूब की तलियां लगती हैं, जो रास्ता बनता है जिसे मैंने रियासुल जन्ना बनाना है, उसका खरीदार कोई और ना बने, नबी का यार अबू बकर। और जहां मेरे नबी ने महवे आराम होना है, जिसे रोज़े रसूल कहते हैं, वो हुजरा आयशा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जनाब हुजूर अपने हुजरे से मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए। तवज्जो, मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए तो ये दायां हाथ हुजूर का हजरत अबू बकर के हाथ में था। सुभान अल्लाह। दायां हाथ हजरत और बायां हाथ फारूक आजम हजरत उमर के हाथ में। जरा एक मिनट, एक सेकंड के लिए रुकिए, अपनी सोच में डूब कर सोचिए। हुजूर होंगे, दाईं तरफ अबू बकर है और बाईं तरफ हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, और हुजूर दोनों को पकड़कर अपने घर से हुजूर, इस हाथ में हजरत अबू बकर सिद्दीक, इस हाथ में फारूक आज़म है, हजरत उमर है,
हुजूर अपने हुजरे से मस्जिद नबी में तशरीफ लाए और सहाबा ने देखा क्या नजारा है, क्या मंजर है कि अल्लाह के रसूल बाकमाल जमाल के मालिक और साथ ताजदार सदाकत और साथ हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाथ पकड़े हुए हैं और हुजूर मस्जिद नबी में तशरीफ लाए, हुजरे से निकल कर सहाबा खड़े हो गए तो सहाबा के चेहरों पर हुजूर ने उठने वाले हर सवाल को पढ़ हुजूर ने देखा कि सहाबा खुश भी हैं और इनके सीनों में एक सवाल भी है कि अजब नज़ारा है कि हुजूर ने एक हाथ में हजरत अबू बकर का हाथ लिया है और दूसरे हाथ में फारूक आजम का हाथ लिया है और हुजूर अपने घर से मस्जिद में आए हैं। ईमानदारी से ये सिर्फ मंजर ज़हन में लाकर रूह मचल जाती है। आदमी ये अभी आपका विजन वहां नहीं पहुंच रहा जहां बात जानी है। आप थोड़ी देर के लिए रोज़ा रसूल का तस्वुर करें, क्या जिस तरह हुजूर अपने हुजरे से मस्जिद में तशरीफ लाए थे उसी तरह दोनों यार लेटे हुए हैं या नहीं लेटे? अभी भी आपका विजन वहां नहीं पहुंचा जहां मैं लेकर जाना चाहता हूं। ये मैंने एक इशारा दिया कि आपको महसूस हो कि हुजूर ने अपनी जिंदगी में दाएं हाथ में हजरत अबू बकर को लिया, बाएं हाथ में फारूक आज़म को लिया, अपने हुजरे से मस्जिद में आए, सहाबा खड़े हो गए, अहलन सहलन मरहबा, क्या बात है, अल्लाह अकबर, सरकार आ गए, अबू बकर आ गए, फारूक आज़म आ गए। सहाबा खड़े हो गए। मेरी सरकार ने देखा कि सहाबा खुश हैं, फरमाया सुनो, तुम्हारे ज़हनों में उठने वाले सवालों का जवाब देने लगा हूं। फरमाया सुनो, हाथ लगा नुबासो शौमल क़यामा, सिर्फ आज मैं अपने हुजरे से मस्जिद में इस तरह नहीं आया, कयामत के दिन को भी मैं उठूंगा तो इसी तरह उठूंगा। मेरे दाएं हाथ में अबू बकर का हाथ होगा, बाएं हाथ में फारूक आज़म का हाथ होगा। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक। अब बात को समझने की कोशिश करें। हुजूर ने अपनी जिंदगी में इशारा दे दिया, फरमाया मेरी तरफ देखो, अबू बकर को पकड़ा हुआ है, फारूक आज़म को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पकड़ा हुआ है, उसी तरह पहलू में लटाया हुआ है या नहीं लटाया हुआ? और जब उठना है यौम नशूर को, क़यामत के दिन को, कब्रों से उठना है ना, सबसे पहले कब्रों में हुजूर ने उठना है। अल्लाह हुजूर को उठाएगा। अल्लाह किसको उठाएगा? और उसके बाद हुजूर की उम्मत उठेगी। एक तरफ हजरत अबू बकर होंगे, दूसरी तरफ। इसकी उलमा ने वजह लिखी है, इसकी वजह कि हुजूर को अल्लाह क्यों उठाएगा सबसे पहले? इसलिए तवज्जो करें और जुमे पे आने का मकसद समझें। इसलिए जब तक आपने पूरी तवज्जो नहीं न करनी, ये बात मैंने ज़ाया नहीं करनी। हम सब ने कब्रों से उठना है और सबसे पहले हुजूर होंगे, उठे हुए होंगे, फिर हुजूर की उम्मत को उठाया जाएगा। इसलिए उलमा ने लिखा कि पहले हुजूर को इसलिए उठाया जाएगा कि जो उम्मती उठे और सरकार को देखे कहे खैर है। सरकार को देखे और कहे सरकार खड़े हो ना, तवज्जो करें ना, मसला समझने की कोशिश करें। सरकार अपनी कब्र पाक से, रोज़ा अतहर से, अपने मज़ार पाक से खड़े होंगे और उम्मत को उठाया जाएगा। अबू बकर उठेंगे, फारूक आज़म उठेंगे, शेर खुदा उठेंगे, उस्मान गनी उठेंगे, सारी उम्मत उठेगी। और जब सरकार को पहले से खड़ा देखेंगे तो हुजूर के कलमा पढ़ने वालों को चैन आ जाएगा। हुजूर तशरीफ फरमा है, अब खैर। हुजूर तशरीफ फरमा है, अब हुजूर हैं तो खैर। मसला
समझने की कोशिश करें, हुजूर हैं तो बड़ा खूबसूरत मसला। असल में जो मजमून बयान करना चाहता था उसका तो एक हरफ भी अभी नहीं खोला। बहरहाल थोड़ी सी आप तवज्जो फरमाएं। मैंने एक जुमे पर आपको एक मसला बयान किया था कि ईमान मखलूक है। ईमान मखलूक है, यानी ईमान को अल्लाह ने पैदा किया है। जिस तरह हमको अल्लाह ने पैदा किया है, इसी तरह अल्लाह ने ईमान मखलूक है। ईमान मखलूक है, अल्लाह ने ईमान को पैदा किया है। ईमान मखलूक है। हुजूर ने फरमाया रब ने मेरे ईमान को तोला। ने फरमाया रब ने मेरे ईमान को तोला। हर आदमी का ईमान कभी बढ़ता है कभी कम होता है। ईमान कभी बढ़ता है कभी कम होता है। ईमान ऐसी चीज है कि कभी कम हो जाती है कभी बढ़ जाती है। आपको वैसे कभी एहसास हुआ कि मेरा ईमान बढ़ रहा है या कम हो रहा है? कभी गौर किया? करना चाहिए कि मेरा ईमान का लेवल क्या है, ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। यहां तक कि एक नुक्ते के बराबर ईमान रह जाता है, वो नुक्ता खत्म नहीं होता। जिसने एक बार भी कलमा पढ़ा है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो ईमान का नुक्ता खत्म नहीं। अलबत्ता इतना होता है जब कोई शराब पीता है ईमान जिस्म से निकलकर बाहर खड़ा हो जाता है। समझ आ रही बात? कोई जिना करता है ईमान दिल से निकलकर बाहर खड़ा हो जाता है। कोई चोरी करता है, ये बातें हुजूर ने इरशाद फरमाई, ईमान निकलकर बाहर खड़ा हो जाता है। ईमान मखलूक है। हुजूर ने फरमाया मेरे ईमान को, ईमान ऐसी चीज है जिस पर हुजूर भी ईमान लाए। गौर करें मैंने क्या जुमला कहा। ईमान ऐसी चीज है अल्लाह ने पैदा की है और अल्लाह ने कुरान में हुजूर को हुक्म दिया कि ऐ मेरे रसूल आप भी ईमान लाएं। हुजूर ईमान पर ईमान लाए और हुजूर के कहने पर फिर सारी उम्मत ने ईमान लाया जिसको कलमा नसीब हुआ। हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने मेरे ईमान को तोला, मेरे ईमान का वजन किया। हुजूर ने फरमाया मेरा ईमान, ये किसके ईमान की बात हो रही है? मैं एक जुमला कहूँ ऐसे अदबी जुमला है, ये उसके ईमान की बात हो रही है जो मेरा भी ईमान है, आपका भी ईमान है, जो मेरा भी ईमान है। हुजूर ने फरमाया मेरे ईमान का वजन। और मैंने ये भी एक बार आपको मसला बताया था, दुनिया का तराजू उसका कानून और है, आखिरत के तराजू का कानून और है। आप इस दुनिया में कोई चीज वजन करते हैं तो जो चीज भारी होती है वो नीचे हो जाती है और जो पलड़ा हल्का होता है वो। लेकिन जिस तराजू का रब ने सूरा रहमान में जिक्र किया है, मैं इशारे दे देता हूं ना सारे ताकि आपको बात समझ आए। जिस तराजू का अल्लाह ने सूरह रहमान में जिक्र किया है जो आखिरत में लगेगा, जिस तराजू को हुजूर ने बयान किया है तो फरमाया जब मेरी उम्मत के अमाल को ले जाएंगे तो मैं वहां खड़ा हूँगा। जब हमारे अमल तोले जाएंगे तो हुजूर पास उस तराजू का पलड़ा भारी होने की वजह से, नेकियां ज्यादा होने की वजह से नीचे नहीं बैठेगा, ऊपर चढ़ जाएगा। क्यों? ये मेरा और तेरा तराजू नहीं, ये रब का तराजू है, ये रब का तराजू है। अगर किसी की नेकियां ज्यादा होंगी, गौर करना, अल्लाह खुद कुरान में फरमाता है कि पलड़ा ऊपर मेरी तरफ आ जाएगा, इसलिए कि वो नेकियां मेरी होंगी, मेरे लिए की होंगी
اور وہ کہیں اور نہیں جائیں گی، وہ اوپر میری طرف آ جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ کہاں آ جائیں گی؟ چلو یہ مسئلے بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ حضور کا ایمان تولا کیا، تولنے والا کون ہے؟ اللہ۔ ایمان کس کا ہے؟ حضور پاک سے۔ بولیے کس کا ہے؟ حضور پاک سے۔ حضور نے فرمایا ساتوں زمینوں اور آسمانوں سے، اللہ۔ ساتوں زمینوں اور آسمانوں سے اللہ اکبر۔ میرا ایمان وزنی نکلا۔ سبحان اللہ۔ میرا ایمان اب دوسرے جملے پر آگے آپ نے غور کرنا ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر کے ایمان کو تولا گیا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر کے ایمان کو تولا گیا۔ فرمایا میری ساری امت سے ابو بکر کا ایمان باری نکلا۔ ساری حضور کی جتنی امت ہے نا، اللہ اللہ۔ اس سے کس کا ایمان باری ہے؟ حضرت ابوبکر سے۔ اور سارے جگ سے کس کا ایمان باری ہے؟ کملی حضور کا۔ علماء نے مسئلہ لکھا ہے، بڑا قابل غور مسئلہ ہے۔ فرمایا جتنے حضور کے خلفاء، حضور کے خلفاء کتنے ہیں؟ چار۔ بولیے کتنے ہیں؟ خلیفہ رسول جنہیں کہا جاتا ہے وہ صرف حضرت ابوبکر کا خاصہ ہے۔ حضرت امیر المومنین، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا مولا مشکل کشا، یہ حضور کے خلفاء ہیں۔ یہ حضور کے علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ یہ جو حضور کے خلفاء ہیں، ان میں ہر خلیفہ حضور کی کسی خوبی کا فیض بانٹنے والا ہے۔ حضور کی خوبیوں کا توجہ کریں گے، حضور کی خوبیوں کا، جو حضور کو اللہ نے خوبیاں عطا کی ہیں وہ تقسیم کرنے والی ہے وہ ذات خلفاء کی۔ فرمایا علماء نے کہ جو عدل ہے، حضور کا عدل، انصاف، وہ تقسیم ہوتا ہے فاروق اعظم کی نسبت۔ سبحان اللہ۔ وہ تقسیم ہوتا ہے حضرت فاروق اعظم۔ صحابت تقسیم ہوتی ہے سیدنا عثمان غنی کے وسیلے سے۔ سبحان اللہ۔ حضور کی صحابت ادھر سے تقسیم۔ تیسرا فرمایا شجاعت، بہادری، یہ تقسیم ہوتی ہے شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے۔ فرمایا جو ایمان تقسیم ہوتا ہے وہ ابو بکر کی وجہ سے۔ ایمان جو تقسیم ہوتا ہے نا، آپ غور کریں جملہ کیسا ہے۔ فرمایا اگر عدالت تقسیم ہوتی ہے تو فاروق اعظم کی وجہ سے، سخاوت تقسیم ہوتی ہے عثمان غنی کی وجہ سے، کس کی؟ حضور کی۔ اور شجاعت تقسیم ہوتی ہے تو حضرت مولا کائنات کی وجہ سے۔ فرمایا جو ایمان امت مصطفیٰ کو تقسیم ہوتا ہے وہ ابو بکر کی وجہ سے۔ اگر کسی کے دل میں حضرت ابو بکر کے بارے میں ذرہ بھی میل ہے تو وہ سمجھ لے ایمان کا فیضان نہیں پہنچ رہا، ایمان کا فیضان نہیں، اسے ایمان میسر نہیں، کیونکہ ایمان کے مظہر حضور کا جو ایمان ہے اس کے مظہر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ باتیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہوتی۔ بس ایک بات، غزوہ تبوک کے موقع پر جیسے میں انٹر ہوا تو آپ کے سامنے میری طبیعت ویسے بڑی خوش ہوئی۔ مسجد میں دو چیزیں پڑی ہوئی تھیں، ان کو دیکھ کر ایک تو مسجد کے بیرونی حصے کو جو پینٹ کرنا ہے نا وہ سارا میٹیریل موجود تھا۔ میں نے دیکھا، پہلی نظر پڑی تو میں نے دیکھا، آپ صاحب سے پوچھا، کہنے لگے یہ کسی سنگی نے پوری مسجد کے مدرسے کے باہر کرنے کے لیے پینٹ دیا ہے، کارخانے سے لائے ہیں، ڈائریکٹ وہاں سے اٹھا کر۔ ایک چارپائی پڑی تھی جس پہ میت رکھی جاتی،
وہ بھی میں نے دیکھی تو بڑی طبیعت خوش ہوئی. تو وہاں میں رک گیا تھوڑی دیر کے لیے حافظ صاحب کے پاس. تو میں نے کہا دیکھیں اللہ مسبب الاسباب ہے، سبب پیدا فرما دیتا ہے. بڑی دیر کی یہ خواہش تھی کہ مسجد کے باہر رانگو، اللہ نے سبب پیدا کر دیا. اور یہ جو میت کو اٹھانے کے لیے اچھی چارپائی کا ہونا، یہ بھی بڑی ضرورت ہے. بڑی خوبصورت لوہے کی چارپائی، بڑے اچھے طریقے سے بنی ہوئی، 35,000 کی کہہ رہے تھے. وہ کسی نے بنا کر دی ہے، اللہ اس سے بھی جزائے خیر دے، رنگ دینے والے کو بھی، کلر دینے والے کو بھی اللہ جزائے خیر. تو فوراً میرے ذہن میں نا وہاں باقی کے اتفاق سے آج اس ہستی کا ذکر ہونا ہے جس نے اتنا مال رب کی راہ میں خرچ کیا ہے کہ حضور نے فرمایا بڑے لوگوں نے مجھے مال دیا ہے اور ان کے مال سے نفع بھی ہوا ہے، پر جتنا نفع ابو بکر کے مال سے ہوا ہے کسی اور کے مال سے نہیں ہوا. ایک ایسٹیمیٹ لگایا ہے یہ کرنسی والوں نے کہ کتنی دولت حضرت ابو بکر صدیق کی خرچ ہوئی ہے. یہ جو پیسے کا حساب کرتے ہیں نا ایکسچینج والے، کرنسی والے، ان کے حساب کے مطابق 80 کروڑ روپیہ موجودہ دور کا حضرت ابو بکر کے پاس تھا جو رسول اللہ پر خرچ کرا. کتنا؟ 80 کروڑ، 14,500 سال پہلے. اور خرچ اس طرح نہیں کیے کہ حضور نے مانگا ہو تو انہوں نے دیا ہو. نہیں نہیں نہیں، یہ اور ہے، یہ اور ہے. مانگ کر لینا اور ہے، اپنی مرضی سے دل کھول کر دینا اس طرح نہیں. ایک دن عشاء کی نماز کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھر میں بیٹھے تھے اور رو رہے تھے. عشاء کی نماز کے بعد بیٹھے تھے اور رو رہے تھے اور رو کر دعا مانگ رہے. گھر والوں نے پوچھا بڑی عجیب دعا مانگ رہے. دعا کیا مانگ رہے تھے؟ اللہ تو نے مجھے دولت دی ہے. سچی گل دسو کدے اج بہ کے گل کی جی رب نال اے فکر رہتی جی سڑنا کہ بینک چ کے لکھ کے دینا ہے، منگن والے کو کہڑا جھوٹ بولنا ہے. کبھی غور کیا ہے؟ پر حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھر میں بیٹھے عشاء کی نماز کے بعد اور سوچ رہے ہیں یا اللہ تو نے مال دیا، اور رو رہے ہیں میرا جی چاہتا ہے میرا مال حضور اس طرح خرچ کریں جس طرح حضور کا اپنا مال ہو. سبحان اللہ. مال میرا ہو، غور کریں، مال میرا ہو. گھر میں دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ مال میرا ہو، مال میرا ہو، دولت میری ہو. اور بھی نہیں کوئی 50-60 روپئے، 80 کروڑ مال میرا ہو اور اس کو حضور خرچ کریں، میرا سمجھ کر خرچ نہ کریں. مال بے شک میرا ہو لیکن جب خرچ کریں تو حضور اپنا سمجھ کر خرچ کریں. حضور اپنا سمجھ کر خرچ کریں. گل بڑی غور نہ سننا. عشاء کا بعد کا وقت ہے، گھر میں بیٹھ کر یہ دعا یا اللہ مال میرا ہے، جتا تو ہے، خرچ حضور کرن. پر جس ویلے حضور خرچ کرن حضور نو اے خیال نہ آوے کہ اے مال ابو بکر دا ہے. حضور نو اے خیال آوے اے جڑا مال میں خرچ کر لگا اے میرا مصطفیٰ دا مال، میرا مال، میرا مال. اے دعا حضرت ابو بکر صدیق پہ کر دے. کچھ سمجھ آ رہی؟ اے دعا پہ کر دے کہ مال میرا ہے لیکن خرچ کون کرن؟ میرا سمجھ کے خرچ نہ کرن، اپنا سمجھ کے خرچ کرن. اے دعا حضرت ابو بکر صدیق پہ مانگتے ہیں. ادھر رب نے گل حضور دے دل چ پا چھوڑی. گل رب کی بارگاہ چ دعا پہ کرتے سن، حضور دے دل وچ گل آ گئی. حضور نے فرمایا سویرے ابو بکر تیرے مال
میں کدے تیرا سمجھ کے خرچ نہیں کیتا، میں جدو خرچ کیتا اپنا سمجھ کے کیتا، تیرے مال تیرا سمجھ کے کدے میں خرچ نہیں کیتا، میں تیرے مال جدو خرچ کیتا ہے اپنا مال سمجھ کے کیتا ہے۔ پھر ایک موقع آیا، اس موقع تے حضور نو ضرورت سی۔ حضرت عمر وہ گل ساری تسی سنی ہے، منڈے کتاباں وچ پڑھدے نے، گل جڑی سنن والی اوتھے غور کریا ہے۔ حضرت عمر نے ادھا مال دیتا جی جی، حضرت ابوبکر صدیق نے سارا سوئی تک نہیں رہن دی، سارا مال کندھاں نوں ہاتھ مار کے ٹٹول کے کوئی شے نہ رہ جائے، سارا مال حضور دی بارگاہ چ لے آئے۔ مقدار وچ حضرت عمر دا مال بہتا سی، پر ادھا سی نا، کی سی ادھا سی۔ حضرت ابوبکر صدیق سارا مال سوئی سلائی تک سارا مال لے آئے حضور دی بارگاہ وچ۔ اللہ نے جبریل کو فرمایا، جبریل جاؤ جا کے میرا سلام ابوبکر کو، جا کے میرا سلام۔ جبریل امین آئے حضور دی بارگاہ میں آ کے گل کی، اے ہن وقت کو نہیں نا، گل کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اج رب ابو بکر دے اس عمل دے سلام پیا پڑھ ہے، سلام پیا کیڑا عمل ہے؟ اللہ دی راہ مال خرچ کر، اس عمل دی وجہ تو رب جبریل دے ذریعے سلام پہ حضور نے حضرت ابوبکر صدیق نو سلام دیتا اللہ دا۔ ایسے کسی تھوڑے جے بندے وڈیرے قد کاٹ آئے السلام علیکم یا ٹیلی فون کال آ جائے یا سنیا آ جائے تو بندہ چوڑا ہو کے بہن کیا شان ہے ابوبکر صدیق دی، رب پہ سلام پڑھ تے میرا تہاڈا مقدر بھی بدلیا ہے۔ جس ویلے آیت نازل ہوئی نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ نبی تے اللہ دے فرشتے نبی تے درود پڑھ دے نے، ایمان آئے تسی بھی درود تے سلام پڑھو۔ پہلا بندہ جن نے نقطہ چکیا ہے، یا اللہ یا رسول اللہ تواڈے تے اللہ سلام پڑھدا ہے، درود پڑھدا ہے، فرمایا پڑھدا ہے، فرشتے پڑھ دے نے، حضور نے فرمایا ابوبکر پڑھ دے۔ اے قرآن کی آیت آ گئی کہ میرے تے اللہ بھی درود پڑھدا، اللہ دے تسی بھی پڑھنا ہے، تسی بھی گل سمجھ پہ آؤں گی، اللہ بھی پڑھدا ہے، فرشتے بھی پڑھ دے نے تے تسی بھی میرے تے درود پڑھنا ہے۔ پہلا بندہ امت مسلمہ وچوں جن نے نقطہ چکیا، یا رسول اللہ تسی ہوئے، تسی ہوئے تواڈے تے رب درود پڑھے، رب دے فرشتے درود پڑھن تے اسی بھی پڑھیے، ساڈا کی بنے گا؟ ساڈا گل سمجھو نا، ساڈا یعنی تواڈے تے رب نے درود پڑھیا، رب دے فرشتیاں نے درود پڑھیا، اسی بھی پڑھنا ہے۔ یا رسول اللہ ساڈے ال بھی دیکھو، اسی بھی تہاڈا کلمہ پڑھے ہے، ساڈا کی بنے گا؟ اے گل حضرت ابوبکر صدیق نے کیتی سورۃ الاحزاب، اسی ویلے جبریل وحی لے کے آئے آ کے اے جی گل ابوبکر نے کیتی ہے نا، اج تو بعد فیصلہ ہو گیا رب سونے دے کلمہ پڑھن والے کو بھی درود پڑھے گا۔ جنہیں میرے محبوب دا کلمہ پڑھیا رب دے تے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، فرمایا پیارے مصطفیٰ اعلان کر دیو ابو بکر دا دل کردا ہے جے خدا مصطفیٰ تے درود پڑھدا ہے او دے فرشتے درود پڑھدے نے، مومن قبلی والے تے درود پڑھدے نے، تے ابو بکر دا دل کردا ہے ساڈا کی بنے گا؟ جاؤ رب نے فیصلہ کر دیتا ہے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، آج تو بعد رب بھی کملی والے دے غلاماں تے درود پڑھے گا، او دے فرشتے بھی درود پڑھے گا۔ میرے تے تواڈے تے بھی اللہ درود یہ کوئی وصف چنگے ہون، ایک نیتاں کم عقیدہ اللہ درود کملی والے دے غلاماں تے بھی پڑھ دے ہونا۔ اگلی گل دا جواب تے دتی مکائی
ਇਹ ਰਾਏ ਕਿਹਦੀ? आज तक बकर ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ? क्या बात ਜੇ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਅਟਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਖਾਇਸ਼ ਹੈ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸਾਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ। आज ਅੱਲਾ ਵੀ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸਾਡਾ ਕੀ? बन ਤੇ ਜਬਰੀਲ ਵਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਸੂਰਤ, ਮੈਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਰਤੁਲ ਅਹਜ਼ਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਨਾ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਦੇਖੋ ਅਬੂ ਬਕਰ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤਕਰੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਮਤ ਤੇ ਵਾਜਬ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਜਬ? बेशक ਕਿ ਰੂਹ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, जी जी ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਤੇ ਵਾਜਬ ਹੈ अब बकर का शुक्र ਅਬੂ ਬਕਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਚੱਸ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ, बड़ी बात ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਜ਼ਿਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਖਿਆ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੱਭੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਆਇਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਆ। ਸਭ ਖਾ ਜਾ ਨੁਸਖਾ ਕਰੇ ਨਾ ਜੋ ਰਕੋ हो ही नहीं सकती ਆਖੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤੂੰ ਐਨੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕਲਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਵੇ। हाँ जी ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਜ਼ਿਲ, ਤੇ ਉਸ ਹਸਤੀ ਦਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਵਾਜਬ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਜਬ? ਯਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੁਬਤ ਮੇਰਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਾਸਰ ਹੋਏ।